Ayan guys, nagkayaan ng tropa. Nagre-request ng sisig na giniling. So ayan, naprepare na natin. Ito yung mga sangkot natin at yung giniling. Ayan, pakita ko. Ayan na guys. Tapos ito yung giniling. So tara, lutuin na natin. Okay guys, isalang ko na talaga yung mga sibuyas bago. Para nilagay natin yung giniling. Hindi natin lagay yung giniling. Para malapit yung lasa na sa karne. Ayan. Ayan natin. Ayan guys, hindi naman na tropa. Start lutuin. So ayan. Luto natin sila guys. Ayan. Ayan muna natin. Mulo guys. Tapon muna natin. Waiting. Ayan natin guys. Ayan, medyo patiwin na natin guys. Para maganda yung kaluto na. Kasi medyo tayo kasi. Ayan guys, oh. Ibisita kami guys, oh. Ayan guys. Ayan natin. Ayan natin guys. Ayan. Ayan natin ang kautubay, oh. Okay lang. Ayan. Ay magkakulay lang. Diba guys? Ito lang pa ng konti. Ayan. Tapos, lagyan natin ng oyster guys. Oyster. Ayan. Ito lang din. Ito lang para sa ganyan. Pagkasa din yan. Ayan. Tapos, patayuin na natin guys. Medyo na tayo. Saka natin lagay yung sili. Ayan guys. Patayuin na lang natin to. Patayuin natin guys. Ayan. Babalikan natin yan guys. Yan guys, lagay na natin yung karagdagan niyang sibuyas. Yan, lagyan na natin ang sibuyas kanina yan. Bali, lagyan na natin. Tapos lagay na rin natin yung siling berde. Kunti lang lalagyan natin para hindi mahang masyado. Lagyan natin. Tapos yung sili, lagyan na lang natin yan para sumama na sa lasa. At medyo natutulo siya. Yan, medyo maligoto yung sibuyas natin. Tapos patutusayin lang natin ng konti guys. Yan. Patutusayin lang natin ng konti. Tapos pwede na natin tanggalin. Yan guys. Yan. Hintayin lang natin maluto guys. Yan, tingnan natin. Pwede na. Yan. Pwede na guys. Yan. Pwede na yan guys. Na guys, ito na. Yan. Thank you. Yan. Okay na guys, pwede na to. Pulutan na.